বিজেপিৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে ৰাম। ৰামৰ নামত বিজেপি এটা সময়ত ক্ষমতালৈ আহিছে বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণক লৈ বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময়ত ৰাজনীতি কৰি আহিছে। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণক লৈ এটা সময়ত বিজেপিয়ে আন্দোলনো কৰিছিল। কিন্তু সেই ৰামৰ নামত যদিহে কেলেংকাৰী সংঘটিত হয়, তাতকৈ ভয়ানক ঘটনা কি হ'ব পাৰে? ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ নামত কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে, এই কথাটো আপুনি বিশ্বাস কৰিব পাৰিবনে? আৰু এই কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ পৰিছে স্বয়ং ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ ন্যাস। হয়, এনে এক ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যিটো ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দেশত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণত ভূমি কেলেংকাৰী। ৰাম মন্দিৰৰ বাবে আবণ্টিত ভূমিত বৃহৎ কেলেংকাৰী। অস্বস্তিত পৰিছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কমিটি। ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ঐতিহাসিক ৰায়দান কৰি ৰাম মন্দিৰৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ লগে লগে ৰাম মন্দিৰক নতুন ৰূপত গঢ় দিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলিছিল। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বিজেপিয়ে সমগ্ৰ দেশজুৰি বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কমিটিয়ে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু সেই ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কমিটি শেহতীয়া কামত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আচলতে এই গুৰুতৰ অভিযোগটো উত্থাপন কৰিছে আম আদমি পাৰ্টীয়ে। আম আদমি পাৰ্টীৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে যথেষ্ট নথিপত্ৰ লৈ সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি এক ভয়ানক তথ্য সদৰি কৰিছে। वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। प्रश्न হৈছে সঞ্জয় সিঙে অভিযোগ উত্থাপন কৰা সম্পত্ৰই কোন? সম্পত্ৰই ৰাম মন্দিৰ ন্যাসৰ অন্যতম সদস্য। ৰাম মন্দিৰ ন্যাসৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি এওঁ। ৰাম মন্দিৰৰ বাবে ন্যাসে ক্ৰয় কৰা ভূমিৰ লেনদেন কৰিছিল সম্পত্ৰয়ে। প্ৰস্তাৱিত ৰাম মন্দিৰ পূৰ্বৰ ৰাম মন্দিৰতকৈ কিছু বৃহৎ আকাৰে গঢ় দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৰাম মন্দিৰ ন্যাসে। এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ জনাইছিল বিজেপি। লগে লগে ৰাম মন্দিৰৰ কাষৰ মাটি ক্ৰয় কৰাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰিছিল ন্যাসৰ বাবে। ৰাম মন্দিৰৰ কাষত এটুকুৰা বিশাল মাটি আছিল। মাটিৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল কুসুম পাঠক আৰু হৰিশ পাঠক। দুই পাঠকৰ পৰা এই মাটি ক্ৰয় কৰিছিল চুলতান আনচাৰী আৰু ৰবিমোহন তিৱাৰীয়ে। 2 কোটি টকাৰে এই ভূমি ক্ৰয় কৰা হৈছিল। সেই সময়ত এই ক্ৰয়ৰ সাক্ষী আছিল দুজন ব্যক্তি, ন্যাসৰ সদস্য অনিল মিশ্ৰ আৰু অযোধ্যাৰ মেয়ৰ ঋষিকেশ উপাধ্যায়। অৰ্থাৎ প্ৰস্তাৱিত ৰাম মন্দিৰৰ কাষৰ বৃহৎ ভূমি ক্ৰয় কৰিছিল দুজন ব্যক্তিয়ে, চুলতান আনচাৰী আৰু ৰবিমোহন তিৱাৰীয়ে। 2 কোটি টকাত এই ভূমিখিনি ক্ৰয় কৰিছিল। এইখিনিলৈকে সকলো ঠিকে আছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছত এই দুই ব্যক্তিৰ পৰা ন্যাসে যেতিয়া মাটিখিনি নিজৰ বাবে ক্ৰয় কৰিলে, তেতিয়াই ভয়ানক ভূমি কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। নাটকীয়ভাৱে মাত্ৰ 10 মিনিটৰ ব্যৱধানত এই মাটি বিক্ৰী কৰা হয়। 2 কোটি টকাৰে মাটি ক্ৰয় কৰা আনচাৰী আৰু তিৱাৰীয়ে এই মাটি বিক্ৰী কৰে ৰাম জন্মভূমি ন্যাসক। নিজৰ নামত মাটি ক্ৰয় কৰি দলিল অনুসৰি 10 মিনিটৰ পিছত এই মাটি ন্যাসক বিক্ৰী কৰে 18 কোটি 50 লাখ টকা। অবিশ্বাস্য হাৰত কেইটামান মিনিটৰ ভিতৰতে 7 কোটিৰ মাটি 18 কোটি টকাত বিক্ৰী হয়। সঞ্জয় সিঙে এই বিষয়ে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। মাত্ৰ 10 মিনিটৰ ব্যৱধানত 9 গুণ অধিক হাৰত মাটিৰ দাম কেনেকৈ বৃদ্ধি পালে বুলি প্ৰশ্ন কৰা হৈছে। এই সমগ্ৰ বিষয়টো সংক্ৰান্তত সঞ্জয় সিঙে তথ্য আগবঢ়াইছে এনেদৰে। वो खरीदी गई 7:10 पर। 7:10 पे 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा
और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने, अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद, ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में। স্বাভাৱিকতে এনে গুৰুতৰ অভিযোগৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত বিজেপি বিপাঙত পৰিছে। বিজেপিয়ে বিচাৰি পোৱা নাই ইয়াৰ সদুত্তৰ। বিজেপিৰ হাতত বিশেষ যুক্তি নাই, বিশেষ তথ্য দিব নোৱাৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, वो भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। और सलाहकार ना बने, पूज्य साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। लोगों पर ही आरोप लगा है? नहीं, जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए। आरोप लगा है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या सर ऐसे लोग मंदिर निर्माण के लिए रोक नहीं लगा पाए तो इस तरह से जो तरह तरह की चीजें आ रही हैं रास्ते में, क्या आप उसको देखते हैं? देखिए, जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो अभी ना तो ट्रस्ट के जो अंदर जो लोग हैं उनको जानते हैं और ना इस प्रकार के आरोप। मैं यह मानता हूं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो वो तो मानी जो ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी हैं उन्होंने सार्वजनिक किया है, अपना बयान दिया है, उसके आधार पर जांच होगी, जो होगा दोषी मंदिर बड़ा गंभीर मुद्दा है, इस तरह का आरोप नहीं, आस्था का विषय है। में कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जिन्होंने आरोप लगाया अगर सही नहीं हुआ तो उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी? देखिए, अभी तो इस प्रकार के आरोप लगाना और भाग जाना ये तो सपा और जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं, जिनका मैं नाम भी नहीं लेता, उनका चरित्र है। এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ থকাৰ মাজতেই ৰাম জন্মভূমি ন্যাসৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়োৱা হৈছে। ৰাম জন্মভূমি ন্যাসৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ 2011তে 2 কোটি টকাৰে 2 পাঠকৰ পৰা আনচাৰী আৰু তিৱাৰীয়ে মাটি ক্ৰয় কৰিছিল। এতিয়া সেই অঞ্চলত মাটিৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে। 2011ৰ 2 কোটি টকাৰ মাটি এতিয়া 18 কোটি টকাত বিক্ৰী কৰিছে। বিগত সময়ত মাটিখিনি পঞ্জীয়ন হোৱা নাছিল। একেদিনাই মাটিখিনি পঞ্জীয়ন কৰি ন্যাসক বিক্ৰী কৰাৰ বাবেই এনে তাৰতম্য দেখা গৈছে। ৰাম জন্মভূমি ন্যাসে কয় যে আচলতে 2011ত মাটিখিনি ক্ৰয় কৰা হৈছিল যদিও সেই মাটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা পঞ্জীয়ন হোৱা নাছিল। ৰাম জন্মভূমি ন্যাসে এই মাটিখিনি ক্ৰয় কৰিব বিচৰাৰ লগে লগে একেদিনাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় আৰু সেই পঞ্জীয়ন হোৱাৰ সময়ত 2011ৰ পঞ্জীয়নৰ মূল্য 2 কোটি দেখুৱাই এতিয়া 18 কোটি টকাত বিক্ৰী হোৱা দেখুৱাইছে। ইয়াত কোনো দুৰ্নীতি হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে, কিন্তু এই কথা সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই বিৰোধী দলে। बार बार आरोप लगते रहे, पर यहाँ तो दस्तावेजी सबूत 10 मिनट पहले जो जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई, वो 10 मिनट के अंदर ही उसी जगह उसी जमीन का सौदा, वही जो उसमें एक ट्रस्टी गवाह हैं, इसमें भी वही गवाह हैं और दूसरे मेयर साहब जो वहीं के हैं अयोध्या के, 18 करोड़ 50 लाख में खरीद लेते हैं 2 करोड़ की चीज। दोनों के दस्तावेज मौजूद है और सफाई ये नहीं आ रही है कि ऐसा कैसे हुआ। सफाई ये आ रही कि हम पर तो पुराने भी आरोप लगते रहे। यानी ये मुद्दा एक साधारण छल फरेब धोखे का नहीं,
यहाँ फरेब हुआ है, छल हुआ है, धोखा हुआ है, कपट हुआ है, विश्वासघात हुआ है भगवान राम के साथ। क्योंकि अयोध्या में जो मूर्ति विराजमान है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते वक्त उसे जीवित माना था, कहा था ये लिविंग डिटी है। तो अगर उनके साथ भाजपा परिवार धोखा, छल, कपट कर सकता है तो फिर किसको बख्शेगा? किसान को, आम आदमी को? इस पर सीधा साधा हमको जवाब चाहिए कि 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ 50 लाख में आपने कैसे खरीदी? ये आस्था पे हमारे चोट है, हिंदुओं की आस्था पे चोट है। कि राम मंदिर ट्रस्ट के संदर्भ में जो बात वो उठा रहे हैं पवन जी, मुझे लगता है कि ट्रस्ट को तो लोग वैसे भी दान दे रहे हैं, राम मंदिर बनने के लिए दे रहे हैं, कोई किसी पर्सनल की संपत्ति नहीं है, तो उसमें किस प्रकार का घोटाला? मुझे लगता है कि यह हास्यास्पद प्रश्न है, इस पर कोई बहुत जबरदस्त टिप्पणी करना उचित नहीं। राम जन्मभूमित मन्दिर निर्माणৰ বাবে ক্ৰয় কৰা মাটিত সঁচাকৈ কেলেংকাৰী হৈছে নেকি? যদিহে কেলেংকাৰী হৈছে তেনেহ'লে ইয়াতকৈ অপৰাধজনক ঘটনা একো হ'ব নোৱাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।